नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 28 तारिख 2025 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पालबणी दुर्गा पूजा पड़िया बारीपदा मयूरभंज रे आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार षष्ठ रजनी केन्दुमुंडा सीनापाली नुआपड़ा रे आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कमगाँ बरगढ़ रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डेरा 20 केन्द्रापड़ा आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जेडथान वेस्ट बेंगल रे आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी मतीगाँ नवरंगपुर रे आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी केकेरा जोर छत्तीसगढ़ आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुलिदा बस्ता बालेश्वर रे आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी अंतरा भद्रक रे आजिर नाटक हाइदर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी खड़िकाशुल बाहाली रामचंद्रपुर केन्दुझर आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी इटुआ आगरपड़ा भद्रक रे आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चिकिटी ब्रह्मपुर गंजाम रे आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार षष्ठ रजनी नंदपुर कोरापुट रे आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी माँ माउसी यात्रा कमिटी सतलमा बरगढ़ रे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी तालगाँ जगतसिंहपुर रे आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी हलदी नवरंगपुर रे आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पात्रपड़ा सुनट बालेश्वर रे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुआखिया जाजपुर रे आजिर नाटक पुआ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बड़कुटुरु कलाहांडी आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार प्रथम रजनी गौड़पड़ा महांगा कटक रे आजिर नाटक बंचिबाकू एठी भय लागुछि। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नौगाँ बलांगीर रे आजिर नाटक लुहर हिसाब
ରଖିଛି କିଏ? ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚୁରାଳି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦନପୁର ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛେଳିଗଡ଼ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଗଜପତି ଆଜିର ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି କାଳରାତ୍ରି। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାନଗଡ଼ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦାସୀ ଗାଁ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନରାଜପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଜମଧରପୁର ବରୁହାଁ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଘଣ୍ଟୁଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଏମ୍ ପାତ୍ରପୁଟ ତେନ୍ତୁଲି ଖୁଣ୍ଟି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡତାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କିଆ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଜଘାଟ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମୈଦଲପୁର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବନ୍ଦାଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଛତିଆ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।